अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है वो मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भी पिछले दिनों काफ़ी सारे मैसेजेस आए जब मैंने इंटरव्यू की बारे में अपनी वीडियो को किया। तो फिर भी लोग जो थे वो V1 V2 वीज़ा जितने भी अप्लाई कर रहे थे वो फिर भी पता नहीं क्यों इंटरव्यू के बारे में परेशान है। उनके जहन में उनको बहुत ज़्यादा इसके बारे में वो श्योर हैं कि ये हमारा वीज़ा जो है ये इंटरव्यू बेस्ड है। हालांकि ये बिल्कुल इंटरव्यू पे बेस नहीं है। इसके इसके लिए मैंने सोचा कि अब फ़र्दन उनको जवाब देने की बजाय मैं एक छोटा सा और इसमें डिटेल कर दूं, पार्ट बना दूं एक, कि जिसमें शायद मैं कोशिश करूं बताने की कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं। और सब जितने भी हमारे दोस्त थे वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि इसमें हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए, हमसे क्या सवाल होंगे, हम उसको किस तरह उसको जवाब देंगे। तो मैंने इस पे सोचा कि एक छोटा सा ना, क्योंकि वो ये जिस तरह वो रेगुलर ये जितने भी मेरे हैं 50 60 या 100 जितने भी बंदे, वो जितने भी वो उनको मैं फ़र्दन जवाब देने से बेहतर है मैं एक वीडियो में उसको बना के बता दूँ ताकि उनकी तसल्ली हो जाए। सबसे पहले तो बात ये है कि DS-160 फॉर्म जो होता है वो फिल करते हैं, उसमें आपके बारे में ही इंफॉर्मेशन होती है। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपकी है जो आप चेंज ही नहीं कर सकते, ना अपना नाम चेंज कर सकते हैं, ना अपना आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ना अपनी वो एज वगैरह को कोई आगे पीछे कर सकते हैं, ना नेशनैलिटी को कर सकते हैं। जो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में आप ही के होती है। उसमें 3 4 कॉलम होते हैं जो बहुत ज़्यादा, जिस पे ये सारा B1 B2 वीज़ा डिपेंड करता है। उसमें एक वो आप कहाँ पे जाके ठहरेंगे, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और आपका ट्रैवल हिस्ट्री और आपकी जॉब का जो आपकी जो इनकम वगैरह, ये 3 4 जो कॉलम है ये आपके लिए ये इसी पे बेस करता है। बाकी तो उस बाकी में क्या होगा। अच्छा, इसमें सबसे पहली तो बात ये है कि फिर उसी को देख के वो आपका होगा। तो ये जब आप जाते हैं तो बिल्कुल ये इसी तरह जब आप किसी ऑफिस में किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जब वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, अगर मिसाल के तौर पे आप एक दर्जी की दुकान पे जाके जॉब करनी है, या आपने एक ऑफिस में क्लर्क लगना है, या टाइपिस्ट है, या आपने IT स्पेशलिस्ट हैं, या मैनेजर लगना है, या डायरेक्टर की जॉब है, उसके लिए जब आप एप्लीकेशन देते हैं उसको वो जब बॉस वो जाती हैं, जो कंसर्निंग जो पर्सन है जो उसको डील करता है जॉब वगैरह को, वो सारी उसमें से देख के एप्लीकेशन, तो उसमें से वो डिसीजन हो जाएगा कि इन बंदों को साइड पे कर दो, ये इनको इंटरव्यू के लिए बुलाओ, या जिनको, तो उसमें से वो उसी के बारे में करेगा क्वेश्चन कि अगर कोई टाइपिस्ट है तो भाई आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप कितनी देर से ये जॉब कर रहे हैं। तो अगर ज़्यादा कैंडिडेट हुए तो उसमें जो सबसे ज़्यादा होगा वो टाइपिस्ट ही के बारे में क्वेश्चन करेगा। तो इसी तरह अगर आप B1 B2 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, तो आपसे ऑफ कोर्स सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो पर्पज़ ही होगा। हालांकि आपने लिखा हुआ है, आपने ट्रैवल प्लान बना के दिया हुआ है, फिर उसमें आपका जो एक्सपीरियंस होगा, जितना एक्सपीरियंस मतलब जितनी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी उसके बारे में भी वो क्वेश्चन कर सकता है। और हर वो क्वेश्चन वो आपसे करेगा जो उसके डाउट होंगे आपकी एप्लीकेशन पे। उसको वो 1.5 से 2 मिनट का मैक्सिमम, 2.5 मिनट से ज़्यादा कभी भी इंटरव्यू नहीं होता। उसमें आपको वो क्या आपको वो करेगा, आपसे तो वही सवाल करेगा ना, जिस तरह आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, वो जो जॉब आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं आपको टूरिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं आप बिज़नेस के बारे में करेगा, आप किसी जगह इलाज के लिए जा रहे हैं उसी से रिलेटेड आपसे वो बात करेगा। जितने भी वो शॉर्ट टर्म वीज़ा जो जिस कैटेगरी में आते हैं B1 B2 में, उसी से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन करके आपको वो आपके सामने खड़ा कर देगा। अगर आप उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि आप रेगुलर ट्रैवलर होने चाहिए, आप के पास वहाँ पे जाके रुकने का कोई आपके ज़हन में आपके प्लान में ना हो, क्योंकि जब आप उसके सामने खड़े होंगे तो एज ए वो आपको एज ए इमिग्रेंट आपको वो डील करते हैं। तो उसमें वो आपने उसके डाउट को दूर करना है और वो इसी से आपकी जो होती है करेगा। तो आपने जो ट्रैवल किया हुआ है उसके बारे में वो आपका बेस बनेगा। जो आपकी रेपुटेशन है इकनॉमिकली, या वो जो है वो आप ये मत भूलिए
یہ ڈاکومنٹ وغیرہ یا پراپرٹی وغیرہ وہ تو لیتے ہی نہیں امریکہ میں. سب سے ایزی جو ہے. اور دوسرا سب سے اہم پوائنٹ جو ہے, ہمارے جتنے بھی وہ یو ایس اے میں اپلائی کرتے ہیں, ایک سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں, انہوں نے کبھی انگلینڈ, امریکہ, میکسیکو, کینیڈا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ, ان کا ریئل ٹائم میں ڈیٹا شیئر ہوتا ہے. اگر آپ نے کبھی ان کنٹری میں ٹریول اپلائی کیا ہوا ہے, آپ کو اگر ویزا بھی ملا ہوا ہے, اور اگر اس ویزے پہ آپ نے کچھ اپلیکیشن پہ کچھ اور انفارمیشن, یہاں پہ کچھ اور ہے, وہ بھی آپ کی ریفیوزل آئے گی. تو ان 6 کنٹریوں کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی آپ اپنے ذہن میں ان کو اس میں کوئی ڈاٹ وغیرہ بھی آپ مت بدلیے گا. تو انٹرویو میں یہ کویسچن آئے گا, بھائی پرپز کیا ہے, پلان کیا ہے, کہاں پہ جا کے رکنا ہے, کیا کرنا ہے, کتنے دنوں کا ہے, وہ یہ کویسچن ہوں گے. اگر کوئی جاب کے لیے, آپ بزنس کے لیے, ٹرپ کے لیے جا رہا ہے, تو وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوگا. وہ زیادہ پوچھیں گے بھائی اس بزنس کو, اس جو آپ ابھی ہمارے لیے یہاں پہ کسی کمپنی کے پاس جا کے جو کام کے لیے آپ ان سے ڈیل وغیرہ یا بزنس آپ کی میٹنگ ہے, یہ پہلے بھی کہیں پہ کی ہیں, اور آپ ہی کے کام کے بارے میں وہ پروفیشنلی جو ہے وہ آپ سے پوچھے گا. یہ باتیں ہوتی ہیں. باقی جو پھر ایک بار آپ سے یہی کہنا کہ بھی یہ جتنا بھی آپ کا یہ اسپیشلی یہ والی کیٹیگری جو ہے, یہ بالکل انٹرویو پہ بیس نہیں کرتی. انٹرویو پہ بیس اس طرح کرتی کہ آپ کو وہاں پہ جانا. اچھا دوسری بار تو آپ کو جب ایک بار ویزا مل جاتا ہے, پھر آپ کو کیوں نہیں انٹرویو کے لیے بلاتے بھائی؟ آپ کے بایو میٹرک تو ہو چکے ہیں, اب ان کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ رکیں گے. اور بہت زیادہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ڈاؤٹ ہوتا ہے, ویزا ہونے کے باوجود بھی ان کو بلا لیتے ہیں. ڈرا باکس میں پاسپورٹ ڈالا, پھر بھی ان کو انٹرویو پہ بلایا ہوتا ہے, اور اسٹیمپ لگا کے واپس کیے ہوتے ہیں. اور یہ تو آپ نے وہ ٹائز کو جو ہے, وہ ٹائز جو ہے نا, وہ آپ کی جہاں پہ بھی چیلنج ہوں گی, وہی کویسچن آپ سے وہ کرے گا. تو اب ہر پرسنلی جتنے بھی ہیں, وہ اگر اپلیکیشن آپ سبمٹ کر رہے ہیں, اس سے پہلے اگر آپ مجھے دکھا لیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا بھائی آپ سے وہ کیا کویسچن کر سکتا ہے, یا اس میں کیا کمی ہے, یا کیا اس کے ڈاؤٹ بنیں گے. پھر تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اب یہ مین جو تھے یہ 3-4 یہی کویسچن وہ کریں گے, اور باقی ایک آدھا جو اس سے ریلیٹڈ ڈاؤٹ ہوگا یا اس کو پتہ لگے گا یہاں پہ اس نے کوئی گھپلا کیا, وہ کویسچن کرے گا. یہ چھوٹی سی انفارمیشن تھی, یہ آپ کو دی. اب تو آپ کی شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ میں آپ کو ویڈیو نہیں آ رہی. اب تو بہت ہی ریگولر, ڈیلی, ابھی پچھلے 4-5 دن سے ریگولر آپ کے پاس ویڈیوز آ رہی ہیں. تو ہمارے چھوٹے صاحبزادے ہیں حسن صاحب, ان کا ویلاگ ہے, آپ سے ریکویسٹ کی تھی, 1-2 بندوں نے ہماری بات مانی. میں ان کا بہت فرداً 2 بندے ہیں, میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اگر آپ کا دل کرے تو آپ بھی اس کو کریں. وہ ٹریول وغیرہ کرتا رہتا ہے, تو ٹریول کے اس میں نے میرے خیال 1-2 کنٹریز کی یا 3 کنٹریز کی میرے خیال شاید لگائی بھی ہوگی. آپ کا بہت شکریہ, ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ. آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. السلام علیکم جی.